So good morning guys. Padulong rin sa Kabadbaran guys kaya na magpa-rescue wala ko ni under nga Mio X. Siyempre kay suso mo ta guys. Tabangan na to guys ang nangangailangan. Bitaw, nindot yung panahon karon guys. So guys, sige ra ba ulan karon. Pero karon perti kanindot guys. Mao din yung kahimtang sa sakyanan guys. Power management system error ang nakabutang sa metal. Plastic sa rin na mo ang battery guys. Mao ang resulta 10.60. Mao din yung kauban ako nga technician guys. Grabe ni kamaayo guys siya mo troubleshooting guys. So chill ra ba pero naglabad na day yung ulo ni guys. Ako ani guys pasamahan nga check ani guys. Amo din yung kuan diagnostic tool guys. Sumangin check ba pero wa ra good guys. Pero naglabad na pud akong ulo ani guys. Na panahon guys na i-challenge po ta guys ba pero being technician guys, patient is the best ba guys. So nag-delete na day ko ani guys. Bitaw guys, ang baon ng dyan na mo ani guys, salig kong pagampo dyan guys, maubin na pinaka-importante dyan guys. Pero kani guys, nakita na naman trouble ani guys, nag-lose contact na day ang ground ani guys. Moment of the truth by Chief Agap Arinsa. Okay na? Asa, chiko lang. Okay, all goods. Engine start. Good job. Good job. Thank you Lord.